नमस्कार। आज एप्रिल मास 15 तारिख बुधवार। चलतु संक्षेप देखा आज मुख्य खबर। आपणकर भल पाइबा स्वरूप लाइक कमेंट और शेयर करूँ। जदि चैनल नुआ तबे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। तेज चलतु देखा आज प्रथम खबर। 4 दिन में 4 डिग्री बढ़ ताती जलिब ओडिशा। आगक आहरी ताती प्रबल खरा सांगू भीषण गरम दिन गोटाए बेलू देह हाथ पोड़ी पकाउथला। तातीर जलार मुंड बुलाइथिला। ये किछि नुहे, आगक स्थिति भयंकर। मंगलवार टिटिलागढ़ में 45 डिग्री छुईपारे ताती। बलांगीर और झारसुगुड़ा 43 डिग्री रहिबो। 19 तारिख जाए ग्रीष्म प्रवाह बहिबो। दिन तापमात्रा आहुरी बढ़िबो। आसंता 4 दिन में आहुरी 4 डिग्री बढ़िपारे। पाणीपाग विभाग ताती को नहीं पूर्वानुमान जारी करने सह एभली सतर्क कराइछि। मंगलवार पश्चिम ओडिशार अधिकांश अंचल तातीरे कलबल हेब। उपकूल अंचल अपेक्षाकृत कम ताती अनुभूत हेले भी 40 डिग्री पाखापाखि रहिबो। एठारे गरम सांगू भीषण गुळुगुळी होइपारे, एनी सूचना मिली। परवर्ती खबर। प्राथमिक शिक्षक बदली विज्ञप्ति प्रकाश। 15 रु 30 जाए ऑनलाइन आवेदन। प्राथमिक शिक्षक बदली प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। बदली इच्छुक शिक्षक माने आसंता 15 रु 30 तारिख मध्य ऑनलाइन रे आवेदन करें। जिला अंतर्गत बदली और अंत जिला को बदली करा। जुलाई 18 सुधा समस्त बदली प्रक्रिया शेष होब। एथिसह अधिक शिक्षक थिबा स्कूल शिक्षकों को कम शिक्षक थिबा स्कूल को मध्य बदली करा। निर्देशालय विज्ञप्ति अनुसार 20 तारिख मध्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किंबा जिला शिक्षा अधिकारी यूएसए पोर्टाल रे शिक्षकों प्रोफाइल अपडेट करेंगे। मे 10 तारिख सुधा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र जांच करा जाय जिला शिक्षा अधिकारी को पठाजिबो। परवर्ती खबर। आज भीतर रत्नभंडार अलंकार गणति बंद। 16 रु 18 पुणी गणति। कड़ा सुरक्षा मध्य श्रीमंदिर भीतर रत्नभंडार रे गच्छित अलंकार और मूल्यवान सामग्रीर गणति कार्य सोमवार आरंभ होईछि। आज ओडिया नववर्ष पई गणति मणति कार्य बंद रहिबो। आसंता 16 रु 18 तारिख पर्यंत पुणी थरे भीतर रत्नभंडार गणति कार्य आरंभ हेबो। पर भीतर चंदन यात्रा पई एही प्रक्रिया बंद रहिबा सह बाहर चंदन यात्रा लगी श्रीमंदिर नीतिकांति को लक्ष्य रखी पुनर्बार गणति कार्य केबे हेबो से नहीं निष्पत्ति नियाजिबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना दैछंती। प्रथम दिन में प्राय 5 घंटा 22 मिनिट पर्यंत गणति प्रक्रिया चलीथिला। 1978 मसीहा गणति मेलक सह प्रथम करी गोटिए आलमीरा खोला जाई गणति मणति आरंभ होइथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर। आसिला खुशी खबर। बढ़िला कर्मचारी दरमा। जानतु काहाकू मिलिबो। नोएडा एवं गाजियाबाद श्रमिक मानक पई एक बड़ खबर। जो माने दरमा एवं सुविधा पई प्रतिवाद करुछंती। एक उच्च क्षमता संपन्न कमिटी मजूरी वृद्धि घोषणा करिछि। नूतन मजूरी हार एप्रिल 1 तारिख कार्यकारी हेबो। अणकुशली श्रमिक माने एबे 13,690 टंका पाइबे। अर्धकुशली श्रमिक माने 15,059 टंका पाइबे एवं कुशली श्रमिक माने 16,868 टंका पाइबे। यह उल्लेखनीय जे पूर्व नोएडा एवं गाजियाबाद अणकुशली श्रमिक माने प्रति मासरे 11,313 टंका रोजगार करुथिले। एप्रिल 1 तारिख सेमाने 13,690 टंका रोजगार करिवे। उत्तर प्रदेश अन्य नगर निगम एवं जिला गुड़िकर मध्य विभिन्न मजूरी वृद्धि कार्यकारी करा जाइछि। परवर्ती खबर। पणा संक्रांति रे कमिला पेट्रोल एवं डीजेल दर। गाड़ी रे पेट्रोल किंबा डीजेल पकाइबा पूर्व जानि नियंतु दर। आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 100 टंका 94 पैसा रहितबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 52 पैसा रहिछि। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 54 पैसा होइतिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रहिछि। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 105 टंका 45 पैसा थिबा बेले डीजेल दर 92 टंका 2 पैसा रहिछि। चेन्नई रे पेट्रोल दर 101 टंका 6 पैसा रहितिबा बेले डीजेल रो दाम 92 टंका 61 पैसा रहिछि। परवर्ती खबर। एथर धोका देव मौसुमी। ओडिशा रे होइपारे नियंटिया वर्षा। निराश करिबो मौसुमी। नियंटिया वर्षा स्थिति देखिबाकू मिलिपारे ओडिशा रे। नवरंगपुर गजपति कलाहांडी नुआपड़ा बरगड़ को छाड़ी बाकी प्रायतः वर्षा अभाव रहिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग सोमवार एभली उद्वेगजनक पूर्वानुमान देइछि। केवल ओडिशा नुहे दक्षिण और उत्तर पूर्व भाग को छाड़देले देशर अधिकांश अंचल में जून रु सेप्टेम्बर मास भितर स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हेबो। आईएमडी आकलन अनुसार मौसुमी समय देश में स्वाभाविक भाव जेतिकी परिमाणर वर्षा हेबा कथा तार 92% वर्षा हेबो।
ଏବେ ଦେଶରେ ଲାଲିନା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଏହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇ ଚଷମାରେ ହେଉଛି ନକଲ, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଚାଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଚିଟିଂର ଖେଳ। ଗୋଟେ ପଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ ଆସିବା ପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକି ସିଷ୍ଟମକୁ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଚାଇନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଆଇ ଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାର ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚଷମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମିତି ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ତାହା ପୁଣି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିଶଙ୍କ ରାଜ ଶେଷ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ। ବିହାର ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିହାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ହିଁ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 6 ଜଣ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜାରେ ଆମେରିକାର ନାକାବନ୍ଦୀ ଫେଲ୍, ଇଥାନଲ ନେଇ ଗଳିଆ ମାରି ପକାଇଲା ଚୀନ ଜାହାଜ। ହର୍ମୁଜାରେ ଆମେରିକାର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନାକାବନ୍ଦୀ ଫେଲ୍, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗରେ ଚକମା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଚୀନ ଜାହାଜ। ଇରାନଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଚୀନର ଏକ ମିଥାନଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାରେ ଆମେରିକା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ସିଏନ୍ଏନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଏକ ଚାଇନା ଟ୍ୟାଙ୍କର ରିଚ୍ ଷ୍ଟାରି କେସମ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟ ଦେଇ ହର୍ମୁଜା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ କେସମ ନିକଟରେ ଜାହାଜଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଭବଙ୍କ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ, ଭାଙ୍ଗିପାରେ ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଏହି ସିଜିନ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର 15ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 15 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି IPLରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 4ଟି ମ୍ୟାଚରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ବୈଭବ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 5ଟି ଇନିଂସରେ 200 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିଜିନ୍ର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।